Gongke aben cek men kya uni ma unen kai men ke. Bang ale tihin noa kom সময় ভিতরি রে আলালে হুদিস কিদা কারণ উত্তর অঞ্চল মেনতে গানগোয়া তো নোয়া আসাম দিসম আলে দো বর্ডার এলাকা রে মেনাক লিয়া আর আডি ভিতরি এলাকা কান গিয়া কারণ এটাক জায়গা করে নংকানা মিমি গোটাই প্রোগ্রাম को করাও দা তো ভাবনা রিয়া কথা তো আলে নোডে খয় দো onka ona ko program re bale select dareya kana ar ona iye tege alale hudisna to abuwa ari chali niti ko banchaw dohoy khai abuwa mimi gote program ho koraw reya lakti menaa ar ona iye tege kom somoy bhitri re alale hudis kida je sorhai porob to atang daram lagi teh ar tihinya noa galmarau re noa dole khatang kida to tihin thoda laha nyok ge badai na 9 tarik bangma 9 tarik khoi ko sorhayo ako aleya memin eleka re to tihin jude onka leka khai do mid din ale le lahayale to 8 Januari re ale noa program do korawale ar asle dohoida to tihin nongka ge arho daraikan bochor ho program lagi te bochor noa sorhai porob mite adi marang santal jeta mite porob kana ar ona mite ente atang daram se mite reske selet te ona atang daram do jerurana kana men kate ale le hudis kida ar ona iyete kom somoy bhitri re ho ale noa program do le gota uri kala ar le korawa Disam hor inle dole bole chek kan neuta tahena. disam hor dole bole neuta ko do to tihin jeut lekate to nawa ge okata do सरकार संगे चुक्ति उकान ओकाटा दो आबोआ आदिवासी ऑयल फार डेवलपमेंट कमिटी ओकाटा मिना ताबन आदो ओनारेन महाशय को गे आले नेता को लगी ते तिहिना गपाल माराव रेहन ले ठीक केदा आर उनको को गे आले ले नेता कोआ तो नवा दो खाटांग गेता लिया तो निया गे जहाँ दो ñelena mid okte re जहाँ दो 1996 98 साल मिट मारांग दुर्लय हुई लेना जातिगत और ओना रे जहाँ दो आपे नोआ टोठारेन पूरा उनकाना मुश्किल अवस्था रे हड़ हेना को आनी तो आपे अडी जाग जमो कते पे मेन दा जे निया सोरहाय आतांग दाराम कमी हरा पे हुई चिया 8 जनवरी नोआ इदी कते चेम मेन किया नोआ दो भावना रिया कथा कान गया और सरी गे आले नोआ एलाका रे दो अडी हारन कष्ट तलार गे मेना लिया कारण 1996 98 साल रे ओकाटा रिलीफ हुयन मेनखाय भावना रिया कथा तिहिन धबी आले पुनर्संस्थापन दो बाले नाम का तिहिन धबी ते तो आले ते संस्थापन नोआ बीर जगह करे 1 बिघा 2 बिघा हासा सरकारा एसेट कते तो आले दिन हजरे कमी कते गे दिन को खेमाव कान तालेया तो एन रे हो हारुन कष्ट तला रे हो तो परम्परा जिनिस आलो हेड़िño और ओना लेकाते तिहिन बछर दिन रिया ओकाटा रस्का लेकान दिन कना से परब कना और ओना परब दो कम समय भितरी रे हो आले दाड़िया भोर आले कुरुमुटुयाले और नोआ प्रोग्राम दोले कोराव गया और भविष्यत रे हो आले आसले दोहयदा नोआ प्रोग्राम बछर आले गे कोरावाले मेन कते